Sabor! Very tender, flavorful, big man ang serving niya. Abi mo, ordinary lang nga ancestral house sa 13th Lacson Street. This is actually a powerhouse of authentic Negrense food. Since everyday kami nag-aagi diri sa Lacson, today, let's try B-Boy's Bulalo House sa 13th Lacson Street. Ginalabyan ko lalo di siya permi before sa gahampang pa ko badminton sa Arrows. Basta pasok di. Okay, gid. Namin kapag welcome sa mga staff. Welcoming sa ila. Feeling mo gid do mga politiko kako nga mamahong kanila. And when they start serving the kadyos baboy langka, it sure tastes like family on a Sunday lunchtime. KBL gidya the way Bacolodnons would traditionally do it. Perfect ang sabaw, super tender ang meat, and that's all we need to feel relieved from all of what's happening. In a world of wars and sky-high prices, hindi man ta immune sa mga krisis. Pero mga taga Bacolod, yeah, we are still standing and still smiling because we know malampawasan tanitanan. Ay dali lang may back ribs guys. Tuod guys ang back ribs nila kung matilawan mo, hindi ka na magbuya. Okay lang siguro bis ka magtaas ang BP mo, rasonan mo kisaman lang ni. Very tender, flavorful, big man ang serving niya. Pwede mo na ma-share like 2 to 3 ka mo, pwede na. Yes, this back ribs, maumol-umol ka sa kanamit. One of the best. Kagari pa, ang fried chicken na dinila guys is bisaya gid nga manok. Ang sabor sa kunod, lain gid basta bisaya. Tapos kin pa super humok. Fried chicken nga malaban sa grand finals kay humok namit, hindi tama ka asin. Sakto lang ang flavors. Basta hindi ko malimtan ang kahumok ya guys kaganamit. Bisaya. Sabor! Bisaya gid. Good job B-Boy's Bulalo House for this dish. The best way to close the lunch or dinner is ang ilang nga leche flan. Layo niya sa ordinaryo nga klase. Smooth and creamy. Tapos may gaagaw-agaw nga daw ka burnt bitter taste. Amo na ang nagapalibot nga caramelized sugar around is just the perfect combination for a leche flan. It's also important for me to point out the ambience nga may ara sila kay daw nagadto ka lang bala sa balay sang lola mo kag ikaw ang paborito nga apo kag handaan ka sang namit nga pagkaon. You just don't want to eat. You'd want to stay longer and savor the moment and enjoy the presence of everyone sa pamilya. Parehas ni wala guys ang nagpa-party-party sa piyak nga side dinamo no. Birthday ni ma'am and this time spent with family is just priceless. Simple lang pero sulit and this is what you get here in B-Boy's Bulalo House sa 13th Lacson Street. They are open every day 11 a.m. So I suggest sulod kag kaon na kamo dig tilawan nyo ang ilang nga mga sabaw kag ang fried chicken nga bisaya nga manok. Shout out B-Boys, Bulalo House, solid gid.